بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان الدرس 44. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. العشر الأواخر من رمضان መጨረሻ ላይ ያሉት 10 ቀናቶች ለየት የሚያደርጓቸው ነጥቦች አሉ። ለየት ከሚያደርጓቸው ነጥቦች ከሌሎቹ ቀናቶች ማለት ነው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዒባዳን በመስራት እነኚህን ሌሊቶች ህያው ያደርጓቸው እንደነበረ ሐታ ከባለቤቶቻቸው ጋራ ግንኙነት ማድረግን በማቆም በዒባዳ ህያው ያደርጓቸው እንደነበረ እንዲሁም ሚስቶቻቸው ዒባዳ ይሰሩ ዘንድ ሶላት ይሰግዱ ዘንድ ከእንቅልፋቸው ይቀሰቀሷቸው እንደነበረ ይህን ለየት የሚያደርጋቸው ነጥቦች መካከል ይህንን አይተናል። በዚህ የምናየው ደግሞ من خصائص هذه العشر እነኚህ ረመዳን መጨረሻ ላይ ያሉት 10 ቀናቶች ለየት ከሚያደርጋቸው ነገር መካከል أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكኛ كان መሆናቸው يعتكف فيها በእነኚህ ቀናቶች ውስጥ ኢዕቲካፍ የሚያደርጉ መሆናቸው ማለት ነው። ካነ መሆናቸው ያዕተኪፉ ኢዕቲካፍ ያደርጉ መሆናቸው فيها በእነኚህ ቀናቶች ውስጥ ኢዕቲካፍ ብሎ ማለት መስጂድ ውስጥ ነዓም አላህን ለመገዛት ዒባዳ ለማድረግ መስጂድ ውስጥ መቀመጥ። ይህንን የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያደርጉ ነበረ። والاعتكاف قالوا اعتكاف بلو مالت لالو الشيخ رحمه الله تعالى لزوم مسجد ما يزنو مسجد وسنو اعتكاف يبي درجو مسجد وسط انجي كمسجد وسط نعم اعتكاف ما درج اي فكر بهون ያለበት መስጂድ ውስጥ ብቻ ነው። አንድ ልጅ እቤቷ اعتكاف አደርጋለሁ ብትል ተቀባይነት የለውምና ማለት ነው። لزوم المسجد مسجد أطبق مال للتفرغ لطاعة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لما جزات تفرغ يا جنيزن وقت جزء يا جنيزن جمعنا ليتفرغ مال للتفرغ ليتخلى مال للتخلي مال للتخلي يعني جلسنا يكون زل مال لطاعة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى متلازم بتملكته تفرغ لمادرك جلسني لما هون بماسب يزيدنا علم وتأورد مالتنا لتوسن جزء بمتو. نعم الله سبحانه وتعالى لما الجزات مزجاجك مسجد وسط إيه الاعتكاف بالن. والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل. يسين علم طاقة وتأورد لتوسن جزية مالتنا. نعم كمهابراوي هيوت باتك علي راسم جلسنا أدرجو لعبادة بتشا مسجد وسط مكمت مسجد مياس يهي الاعتكاف بل لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل. الله لما تازد نعم جلسنا يكون زن ከተለያዩ ውጣውረዶች ከማህበራዊ ህይወቶች ራሱን ገለጽ ያድርጎ ለዒባዳ ራሱን ማዘጋጀት ይሄ አልኢዕቲካፍ ይባላል። ይሄን መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይፈጽሙባቸው ነበረ እነኚህ ቀናቶችን ማለት ነው። وهو الاعتكاف من السنن الثابتة የጸደቁ ከሆኑ ሱናዎች الاعتكاف ሱና ነው፣ ዋጅብ አይደለም። የጸደቁ ከሆኑ ሱናዎች ይመደባል። ደረጃው ከሱና ጋር ይመደብ እንጂ ዋጅብ አይደለም። الثابتة يصنو كونو سناوች ይመደባል። بكتاب الله በቁርአን
የተረጋገጡ ወሱነቱ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና የተረጋገጡ ከሆኑ ሱናዎች ነው ማለት ነው። ቃል አላሁ ዐዘ ወጀል ይህን አስመልክቶ አላህ ዐዘ ወጀል እንዲህ ብሏል ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن ከሚስቶቻችሁ ጋር አትገናኙ ሚስቶቻችሁ ጋር አትቀራረቡ ሚስቶቻችሁ ጋር አትቀራረቡ ከነሱ ጋር አትተሻሹ ሙባሸራ አታድርጉ አትቀራረቡ ከሚስቶቻችሁ ጋር ወአንቱም እናንተ عاكفون في المساجد በመስጂድ ውስጥ በምትቀመጡ ጊዜ ኢዕቲካፍ ነይታችሁ نعم الله سبحانه وتعالى لما جزات بعبادة بالشام وقت لما سالف مسجد وس نجيتاتو بمتقمطو غزي مستوچاتو غا اتقراربو بلو الله سبحانه وتعالى ملك يسترالف هو انتم عاكفون في المساجد ስለዚህ الاعتكاف مسجد وس الله لما جزات نعم كمهبراوي ህይወት ዱንያ ላይ ካሉ ውጣ ውረዶች ዱንያ ላይ ካሉ ጣጣዎች ለተወሰነ ጊዜ ራሱን በማዘጋጀት መስጂድ ውስጥ ገብቶ ዒባዳ ለመስራት ማሰቡ ይሄው ወአንቱም عاكفون في المساجد ያለው በቁርአን የጸደቀ የሆነ ነው ማለት ነው የጸደቀ የሆነ ነው ማለት ነው حتى ሴቶች ራሱ መስጂድ ውስጥ ኢዕቲካፍ ማድረግ ይችላሉ እንደውም አንዳንድ ሴቶች ጥያቄ የሚያነሱት ነገር አለ ሴቶች حبوب منع الدورة የወራባ እንዳይመጣ የሚያደርግ የሆነን ኪኒን መጠቀም ይችላሉ ወይ ኢዕቲካፍ ለመቀመጥ በማሰብ መስጂድ ውስጥ ምክንያቱም በተለይ ደግሞ እነዚህ አስሮቹ ቀናቶች ወሩ መጨረሻ አካባቢ ላይ ስለሆኑ ሴቶች ብዙም ጊዜ በተለምዶ ብዙዋኖቹ ሴቶች ወር መጨረሻ አካባቢ ላይ ስለሆነ ይመጣባቸው ዳውራቸው ይህንን ዶራ የወራባ እንዳይመጣ የሚያደርግ ኪኒን መጠቀም ይችላል ወይ يعني للتمكن من الاعتكاف اعتكاف ለመቀመጥ ያስችል ዘንድ የሚል ሐሳብ የሚያቀርባሉ ጥያቄ የሚያነሱት ለዚህ ብቻ አይደለም ረመዳንን ከህዝብ ጋር አንድ ላይ ለመጾም ዑምራ ለማድረግ ሐጅ ለማድረግ የወራባ የሚከለክላቸው ዒባዳዎችን ከህዝብ ጋር አንድ ላይ ለመፈጸም የወራባ እንዳይመጣ የሚያደርግ ኪኒን መጠቀም ይቻላል ወይ የሚል ሐሳብ ያቀርባሉ ዑለማዎች በዙሪያ ፈትዋ አድርገዋል ይቻላል ነው የሚሉት የጁዙ ነው የሚሉት ይፈቀዳል ነገር ግን ሸርጥ የሚያስቀምጡት ነገር አለ بشرط الا تكون هذه الحبوب مضره بالبدن በሰውነት ላይ ጉዳት የማያስከትሉ ከሆኑ ኪኒኖቹ ችግር የለውም ረመዳንን ለመጾም መጀመሪያ ረመዳን نعم ሲገባ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ ለመጾም ኪኒን መጠቀም ይቻላል እንዲሁም ኢዕቲካፍ መስጂድ ውስጥ ለመቀመጥ መጠቀም ይችላሉ ይላሉ ዑለማዎች ነገር ግን ማضራ ጉዳት የማያስከትል ከሆነ ነው ጉዳት የሚያስከትል ከሆነ አይቻልም አይናም አይቻልም አይ ዑለማዎች ከልክለዋል ምክንያቱም መضራም ያመጣ ከሆነ ጉዳትም ያመጣ ከሆነ نعم عند سو راس مقدات اللبسم المسلم مأمور بالمحافظة على بدنه وعدم إلحاقه الضرر به عند سو هيوت المتبك قدة رتازة بهيوت لاي بسونة لاي أدقى وانقات اللبسم الله عز وجل اندبروا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة يانا نسو هيوت المتبك اللبس ሴቶች በህይወታቸው ላይ በጤንነታቸው ላይ ችግር የማያመጣ ከሆነ ይቻላል ይላል ግን ጉዳት የሚያመጣ ከሆነ አይቻልም የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም لا ضرر ولا ضرار ብለው ራስን መጉዳት አይፈቀድም ሌሎችን መጉዳት አይፈቀድም ስለዚህ እነኚህ ሴቶች የሚገለግሏቸው የሆኑ ኪኒኖች ማለት ነው ኢዕቲካፍ ለማድረግ የሚገለግሏቸው ኪኒኖች ጉዳት የሚያመጡ ከሆነ لا يجوز አይፈቀድም ጉዳት የማያመጣ ከሆነ ግን ችግር የለውም ነው ነገር ግን አንድ ሴት ኢዕቲካፍ ነይታ ከገባች በኋላ የወራባ ቢመጣባት نعم ጀመረች حصل الحيض ከዛ حيض መጣባት የወራባ መጣ ማለት ነው ከመስጂድ ወጣች
በዚህ ምክንያት ኢዕቲካፏን አቋረጠች ማለት ነው። ዑذር ነው። ምክንያቱም ግዴታዋ ነው። የወር አበባ ናም እንዲቀር የሚያደርግ ኪኒን ሳትጠቀም ዝም ብላ ገባች። ከመጣባት ትውጣ፣ ወንጀል የለባትም። ይህን ኢዕቲካፍ አበላሸች ተብላ አትጠየቅም። መጀመሪያ ሱና ነው። ተጨማሪም ችግር የለውም፣ ታቋርጣለች፣ ትወጣለች ማለት ነው። ነገር ግን ይህንን ኪኒን ተጠቅመው እስከ መጨረሻው ድረስ ኢዕቲካፉን መጨረስ ከፈለገች አንድ ሴት ችግር የለውም ነው፣ በጤንነት ላይ ጉዳት የማያመጣ ከሆነ ኪኒኑ ማለት ነው። ነገር ግን ይህንን ኪኒን የሚጠቀሙ ሴቶች ብዙ ጊዜ ችግር እየደረሰባቸው ነው። የወር አበባ ይምታታባቸዋል፣ ሆዳቸውን ያማቸዋል፣ ብዙ ችግሮች እየፈጠረባቸው ስለሆነ መራቁ የተሻለ ነው። በጥቅሉ ግን ጉዳት የማያስከትል ከሆነ ችግር የለውም ነው። ጉዳት የማያስከትል ከሆነ ችግር የለውም ነው። طيب ይሄ በቁርአን በሱና የተረጋገጠ ነው። አላህ عز وجل እንዲህ ብሏልና ወላ ተባሽሩና ሚስቶቻችሁ ጋር አትቀራረቡ ይላል አላህ Subhanahu ሚስቶቻችሁን ከሚስቶቻችሁ ጋር አትቅረቡ፣ እነሱ ጋር አትቀራረቡ። እናንተ አቂፎች ናችሁ في المساجد በመስጂድ ውስጥ ኢዕቲካፍ ተቀምጣችሁ ባላችሁበት ጊዜ ወቀድ اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው ኢዕቲካፍ አድርገዋል። واعتكف اصحابه معه የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልደረባዎችም ኢዕቲካፍ አድርገዋል። وكساتو ጋር ከመልእክተኛው ጋር በህይወት በነበሩ ሰዓት وبعده መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሞቱ በኋላ ማለት ነው። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሞቱ በኋላ ማለት ነው اعتكاف أدرجال يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف الأشهر الأولى من رمضان. يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام أبو سعيد الخدري من لالو اعتكف العشر الأولى يما جمع رواتين أسرة ملكني عليه الصلاة والسلام اعتكاف أدرجال من رمضان كرمضان يما جمع رواتين أسرة رمضان بقبا يما جمع رواتين أسرة ملك. ثم اعتكف الأشهر الأوسط كذا كتر دغمو ቀጣዮቹ አስሮቹን ከአስር ቀን በኋላ ረመዳን ከገባ ከአስር ቀን በኋላ ያሉትን ማለት ነው። ثم اعتكف العشر الأوسط መካከል ላይ ያሉትን አስሮቹን መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲሁ ኢዕቲካፍ አድርገውባቸዋል። ثم أتيت عذرا ثم اعتكف الأشهر الأوسط ثم قال كذا ملكتنيو عليه الصلاة والسلام قالوا ثم قال كذا ملكتنيو قالوا يمجمرياዎቹን አስሮቹን እንዲሁም ደግሞ ቀጣዮቹን አስሮቹን እስከ 20 ቀን ድረስ ማለት ነው ኢዕቲካፍ ካደረጉ በኋላ ثم قال كذا ملكتنيو عليه الصلاة والسلام قالوا إني أعتكف الأشهر الأولى እነኚህን አስሮቹን የመጀመሪያዎቹን ቀናቶች ረመዳን ውስጥ እቀመጥባቸው ነበረ መስጂድ ውስጥ إني أعتكف الأشهر الأولى يمجمراتون عصراتون اعتكاف بمدرك اكمت باتشو نبرة التميسو يمفلق سوال هذه الليلة يتشل للإثمان ليلة قدر المرض ثم أعتكف الأشهر الأوسط كالزام عصراتون متى كلالتين اكمت باتشو نبرة التميسو هذه الليلة ما تاتنو يتشل ليلة القدر يمتبالون يمفلق سوال مالتنا ثم أتيت كالزام بهلمي عندي مقات تدرجا ويم أتاني جبريل عليه السلام جبريل متاني قام على سنو ويم أو رأيت في المنام مالتاتهم بهلمي أيهوي مالتاتهم ثم أتيت إني قام عندي مقات تدرجا جبريل عندي مقات تدرجا ويم بهلمي أيهوي فقيل لي كذاب لي سبعكم بهلمي ويم جبريل متو إنها إتشي أي الليلة التي تطلبها مالتنا إتشي يمتفلقات يهونة شولاليت في العشر الأواخر رمضان متقرشوا وتواصروا تلاينتي يمين ملائك درسني مجمر رمضان بقبا عشرة القرى مجمرون مسجد تقام عبادة يسروا يصلفوا أشوال لمن ليلة القدر يمي فلقوا شهون ملك إنه لما قطعوا عشرة المكاك اللي يلوتن ليلة القدر يمي فلقوا شهون ملكنا نجر جن كراتات عندك أن بهلمي فكلا لنا نتبالنو إنها أي الليلة التي تطلبها مالتنا الشيء متفلقاته ونتشو لليتكو في الأشهر الأواخر في الذي رمضان مترشواتو أسر وشرين ويمتقنيو تبالكم فمن أحب منكم أرو ملكنيو كذا إيه كترقراتو بعلامات
فمن أحب منكم كان أنت مكاكل يمودك الله أن يعتكف مكامة يفلك هذا مسجد العبادة يسرى فليعتكف يكمت قالوا كذا فاعتكف الناس معه سوج كما النبي عليه الصلاة والسلام قال أبرو تكمتنا መጀመሪያ መጀመሪያዎቹንም መካከል ያሉ አስሮችን ይቀመጡባቸው የነበሩት ይቺ ሌሊት እያፈላለጉ ነው። አሁን ግን ይቺ ሌሊት ረመዳን መጨረሻዎቹ አስሮቹ ላይ ነች ተባልኩኝና አሁን በኋላ የፈለገ መቀመጥ ይፈልጋል ይቀመጥ ብለው ሰሃቦችን አናገሯቸው። فاعتكف الناس معه ሰሃባዎች ከመልእክተኛው ጋር አብረው ይቀመጡ ነበር። الحديث رواه مسلم ومسلم የዘገቡት የሆነ ሐዲስ ማለት ነው። ይሄ ነው يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام نعم የመጀመሪያውና መካከል ላይ ያሉት አስሮቹን የተቀመጡበት ምክንያት ተናገሩ። ይፈልጉ ነበር ለይለቱል ቀድር አሁን ጊዜዋ ወቅቷ ተነገራቸው። በቀጣዩ መጨረሻ العشر الأواخر تكملوا مرسم. وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف يكمل نبرة على العشر الأواخر مترشوا وتناصرون من رمضان كرمضان حتى توفاه الله عز وجل الله سبحانه وتعالى اسكمي قالاتو درس مالتنا اسكمي موت درس ثم اعتكف أزواجه كذام النبي عليه الصلاة والسلام مستوشاتشو اعتكاف تكمتوال من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اساتو كموتو بحالا مالتنا اساتو كموتو بحالا حتى كيتوتن انقام ميكالك النقر يلم مالت يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام رمضان عسروت المترشة لا يبسل اعتكاف يكمل نبرة الله نعم بدت بموت كل عالم عند اللي يسكن يادرجات شو درس مالتنا ثم اعتكف أزواجه يا نبي عليه الصلاة والسلام يسكت اعتكاف تكمل على المسجد بمقبات نعم عبادة ومسرات إن من أصل قناتوتين يسالفوا نبرة من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ملكنا عليه الصلاة والسلام كما تبوا على بخاري مسلم على حديث ماتنا سيدوتشي أي فكر لا تيوم يالو يسوتش علو من أي مرة يزونون የሚከለክል ነገር የለም። ነገር ግን መስፈርት ማሟላት አለባቸው ነው። ናም አገር ላገር ሰፈር ጉዞ ያለበት ከሆነ እትጋፍ የሚያደርጉበት ናም ማህረም ያስፈልጋቸዋል። እንዲሁም ደግሞ እዛው አካባቢያቸው ከሆነ እክትላጥ የማያደርጉ ከሆነ ከወንዶች ጋር ኸልዋ ከወንዶች ጋር ገለልተኛ የማይሆኑ ከሆነ ለራሳቸው ብቻ የተገደበ መስጂድ ካላቸው በዛው በጎን ላይ ማለት ነው ምንም የሚከለክል ነገር የለም ነው። ሴቶች ኢዕቲካፍ ያደርጉ ነው ከሸሪዓ ጋር የማይጋጭ እስከሆነ ድረስ የሚከለክል ነገር የለም። ይህን ሱና ማንም ሊከለክላቸው የሚችል የለም። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰዎች መልእክተኛው ከሞቱ በኋላ መስጂድ ውስጥ ይቀመጡ እንደነበረ የተነገረ ነውና ማለት ነው። وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ملكنا عليه الصلاة والسلام اعتكاف يدرج نبرة في كل رمضان برمضان كله 10 أيام أسر قناتوችን 10 ቀናቶችን برمضان اعتكاف يدرج نبرة فلما كان العام الذي قبض فيه ملكنا عليه الصلاة والسلام بن እንደሞቱ የተደረጉበት የሆነው ዓመት ሲመጣ فلما كان بهون ما ጊዜ العام عامت مالتنا يا عامت الذي يا عامت قبض فيه ملكنا عليه الصلاة والسلام يموتበት የሆነው مالتنا اعتكف 20 يوما هايا كان اعتكاف አደረጉ ይላል هايا كان اعتكاف አደረጉ في صحيح البخاري ያለ ማለት هايا كان ያደረጉ የሞቱበት የሆነው የመጨረሻውን ረመዳን 20 ቀን ነው መስጂድ ውስጥ اعتكاف ያደረጉት ለምንድን ነው በሚለው ዙሪያ ዑለማዎች በዚህ ዙሪያ የሚናገሩት ነገር አለ። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንደሚታወቀው ጅብሪል በረመዳን እየመጣ ምን ጊዜም ሙዳረሳ ያደርጉ ነበር ቁርአን። ነገር ግን ያ የመጨረሻው ረመዳን የሞቱበት የሆነው ረመዳን ሁለት ጊዜ ነው ሙዳረሳ ቁርአን ያከተሙት ማለት ነው። ሁለት ጊዜ ነው። ስለዚህ ይህም ኢዕቲካፉም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የመጨረሻ ጊዜ መሆኑን አሳውቋቸው ነው هيا يا درجوت الآن يحتمل أنه علم بانقضاء أجله فأراد استكثار عمل الخير ملكام نجر نبذات سلاسبو يتجلجلس لوني سلال الله سبحانه وتعالى عند يموتوا أسوقاتشو إلى على كل حال فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما هكذا اعتكف هذا الملك اليوم عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان كرمضان يمتر شواتو أسرة اعتكاف يادر قباتو نبراء مسجد العبادة بمقبات
يكمتوا نبر يا الله ملكتنا عليه الصلاة والسلام إنما قالوا فلم يعتكف عاما عندما ملكتنا عليه الصلاة والسلام ألتكمتوا نبر إلى عندما ملكتنا عليه الصلاة والسلام ألتكمتوا نبر فلم يعتكف عاما عندما ألتكمتوا نبرنا فلما كان العام المقبل كأي عامت سمت اعتكف 20 هيا كان تكمتوا إلى رواه أحمد والترمذي وصححه لا قضام لون يشلال مالته أي نعم لا قضام لون يشلال مالته فلما كان العام المقبل قد عامت سمة اعتكف 20 هايا كان تكمتوا رواه أحمد إمام أحمد يزجبوت والترمذي يزجبوت وصححه الترمذي صحيح لو يالوت مالته يقولوا من النوم اعتكاف مسجد يزيدين عالم وتطورت ارقف ارقو بمتو كمهبراوي هيوت ጋር ገለልተኛ ሆኖ ለተወሰኑ ቀናቶች ከመስጂድ ውስጥ ገብቶ አላህን መገዛት የሚለው በእነኚህ መጨረሻ ረመዳን መጨረሻ ላይ ባሉት ቀናቶች ይሄው በቁርአንም የጸደቀ ነው በሱናም የጸደቀ ነው ለማለት ነው እነኚህን መረጃዎችን የሚያቀርቡልን ማለት ነው وأن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة أم المؤمنين الله سبحانه وتعالى سرال وليلاتنا قالت بثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنا نبروا إذا أراد بمشوا بذي أن يعتكف اعتكاف مكمت بمشوا بذي صلى الفجر فجر يسجدان فجر يسجدنا ثم دخل معتكفه كذا اعتكاف يقبل له مالك اعتكاف تميادر قبت بوت علي يقبل له يا الله ملكتنا عليه الصلاة والسلام يا الله ملكتنا عليه الصلاة والسلام اعتكاف ما دركش يفلقوا صلى الفجر يا فجر صلاة يسجدنا يا فجر صلاة يسجد ملكتنا عليه الصلاة والسلام የፈጅር ሶላት ከሰገዱ በኋላ የሚቀመጥበት ቦታ ላይ ይገባሉ ነው إذا أراد يعتكف صلى الفجر فجر ይሰግዳሉ ከዛ ثم دخل ይገባሉ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام معتكفه اعتكاف የሚቀመጥበት ቦታ ለብቻ መጋረጃ ይደረግላቸዋል እዛ ውስጥ ይገባሉ ነው የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام እና ያን ጊዜ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ይህን ሲያደርጉ አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ መልእክተኛውን عليه الصلاة والسلام ልጠይቃቸው ነው እኔም ኢዕቲካፍ ማድረግ እፈልጋለሁኝ የሚል ጥያቄ በመልእክተኛው ላይ عليه الصلاة والسلام ልታቀርብ ነው ማለት ነው فاستأذنته عائشة رضي الله عنها ፍቃድ ጠየቀቻቸው ማለት ነው እንግዲህ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام ፈጅር ሰግደው እንደሚገቡ እየተነገረን ያለው ማለት ነው ይሄ ደግሞ በተመለከተ ዑለማዎች የሐሳብ ልዩነት አላቸው ከፊሎቹ በረመዳን العشر الأواخر ላይ ኢዕቲካፍ ማድረግ የፈለገ ሰው يدخل قبل غروب الشمس ይላል ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ይግባ من ليلة 21 21ኛው ሌሊት 21ኛው ሌሊት ላይ ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ይግባ የሚል አቋም አላቸው ለምን መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر من رمضان اعتكاف ያደርጉ ነበር ከተባለ ይሄ በአጠቃላይ 10 ቀን ስለተባለ 10 ቀን የሚጀምረው ከ21ኛው ቀን ሌሊት ነው የሚጀምረው ማለት ነው ስለዚህ قبل غروب الشمس من ليلة 21 21ኛው ሌሊት ማለት ነው ያው ረመዳን ቀኑ 20 ሆኖ ማለት ነው ቀኑ 20 ነው ወደፊት ምሽቱ የ21ኛው ሌሊት ነው ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት መግባት አለበት የሚሉ አሉ
ምክንያቱም አልአሽር አልአዋኺር መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይቀመጣሉ ከተባለ ሌሊቶችን ነው የሚቀመጡት ማለት ነው። ያዕተኪፉ ለያሊ ለልአያም ቀናቶችን ሳይሆን ሌሊቶችን ነው ከሌሊቱ የሚጀምሩት ማለት ነው። ይህን ያሉ ዑለማዎች አሉ። በዚህ መልክ መግባት አለበት ያላሉ። ነገር ግን ይሄ ሐዲስ ቡኻሪና كذلك في صحيح مسلم ያለው የሆነ ሐዲስ ይሄ ይመልሳቸዋል። ይሄ ሐዲስ ይመልስባቸዋል። ይሄው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ነው። ይሄ ነው بعد صلاه الفجر መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚገቡት ማለት ነው። ያኛው ግን ሌሎች ዑለማዎች የሚሉት ግን قبل غروب الشمس ነው የሚሉት አይደለም። قبل غروب الشمس ሳይሆን የፈጅር ሶላት ከሰገዱ በኋላ ነው የሚገቡት ይላሉ። ከፊል ዑለማዎች ደግሞ ሲያስታርቁት ሐዲስን ማለት ነው ጀምዕ ሲያደርጉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙዕተኪፍ ይሆናሉ قبل غروب الشمس ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት 21ኛው ሌሊት ማለት ነው ወደፊት የሚመጣው ቀኑ 20 ላይ ማለት ነው ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት اعتكاف ينيتالو ይላሉ። لكنه لم يدخل المكان الخاص بالاعتكاف لا الاعتكاف የተገደበላቸው ከሆነ ቦታ አይገቡም الا بعد صلاه الفجر የፈጅር ሶላት ከሰገዱ በኋላ እንጂ የሚል አቋም ያላቸው ዑለማዎች አሉ። ይሄንን ጀምዕ ማድረግ ማለት ነው ሐዲሱ። ከብሎች ደግሞ ፈጅር ሰግደው ነው اعتكاف የሚጀምሩት። اعتكاف የሚጀምሩት ፈጅር ሰግደው ነው نعم ይላሉ ማለት ነው። طيب መቼ ነው የሚወጣው? እሺ ከእዕቲካፍ የሚወጣው መቼ ነው? ከእዕቲካፍ የሚወጣው اذا غربت الشمس ፀሐይ ስትጠልቅ من آخر يوم من أيام رمضان رمضان መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ረመዳን ጎደሎ ከሆነ 29 ከሆነ نعم ፀሐይዋ እንደጠለቀች ማለት ነው። ምክንያቱም ሌሊቱ ለይለቱል ዒድ ሊሆን ነው ማለት ነው። 30 ከሆነ ያው መጨረሻ ላይ على كل حال رمضان መጨረሻ ላይ اذا غربت الشمس ፀሐይዋ ስትጠልቅ ማለት ነው። الشيخ ابن عثيمين በዚህ ዙሪያ ተጠይቀው ይሄን መልስ መለሱት ማለት ነው። يخرج المعتكف من اعتكافه اذا انتهى رمضان ብለዋል። رمضان ሳልቅ ብለዋል። وينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد رمضان ደግሞ የሚቋጨው ፀሐይዋ ስትጠልቅ ነው ليلة العيد ማለት ነው። على كل حال يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه فاستأذنته عائشة فقد طيقتشاتونه يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام فقد طيقت طيب فأذن لها فكروا لها مالتها فضربت لها خباء يولد دنكوان نبرات دنكوان أزجاجج المسجد مالتها ما نمسو اندايات جلسنا يمسو نبت دنكوان أزجاجج منه فضربت لها خباء جراسة هنا الدنكوان خباء بلومات خيمة صغيرة من صوف كأقول يميزة جوانا دنكوان مالتها يعني دنكوان أدرجتنا مسجد استقامت اعتكاف عائشة رضي الله عنها وسألت حفصة عائشة حفصة دقمو حفصة بنت عمر تيكت عائشة تيكت رضي الله عنها أن تستأذن لها عائشة نبي محمد عليه الصلاة والسلام أن فكرت تيك الله تزلمنا حفصة بعد بيتاتي هنا يالج نقرقن والنبي عليه الصلاة والسلام لمدرس عائشة ندشي ما قل أدرجت مالتنا ففعلت عائشة ينقر أدرجت لها ملكتنيون أنقرت لها ملكتنيون مرحبا على مالتنا ففعلت حفصة إهنو أدرجت مالتنا يعني عائشة نقرت تادرج الله فضربت خباعا دينكوان نقر أزجاجت لراسها قالت لنا يمتون بيت حفصة مالت المسجد فلما رأت انقدي النبي عليه الصلاة والسلام مسجد سكمتوال صحابة وتم اعتكاف سكمتوال مالتنا كلهم قل مقرجة لا تشو مالتنا فلما رأت ذلك زينب بنت جحش النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت زينب هي نقر ستاي مالتنا عائشة أنها حفصة مسجد اعتكاف سكمتو ستاي أمرت عزلت الصم بخباء دنكوان مالتنا عزلت مالتنا حفصة زينب بنت جحش مالتنا فضرب لها تزجاج جلات مالتنا
ከዛ ሶስቱም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሚስቶች ተቀመጡ መስጊድ ውስጥ ኢዕቲካፍ ማለት ነው فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ملكنا عليه الصلاة والسلام باجو ጊዜ الأخبية بركاتا የሆኑ ድንኳኖችን ሲመለከቱ ማለት ነው فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية አንድ የአኢሻ ድንኳን አለ ሁለተኛ የሐፍሷ ሶስተኛ የዘይነብ ከዛ ይሄንን ሲመለከቱ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية ሴቶች ራሳቸው የሚሰግዱበት የሆነ አለ ከመስጊዱ ኋላ ላይ ማለት ነው نعم እዛ ላይ የተለያዩ ድንኳኖችን ሲያዩ መልእክተኛው قال ما هذا ይሄ ነገር ምንድነው ብለው ጠየቁ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قالوا አሏቸው بناء عائشة وحفصة وزينب አሏቸው እንግዲህ አኢሻና ሐፍሷ እንደተቀመጡ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደርሷቸዋል ማለት ነው በፍቃድ ነው ማለት ነው ዘይነብ ግን ስታይ ብቻ ዝም ብላ አመረት ቢኺባኢን ድንኳን ነገር አዘዘች ፈዱሪ በላን ተዘጋጀላት ገባች እሷ ማለት ነው ከዛ ለመልእክተኛው ምን አላቸው ይሄ ነገር ምንድነው ሲሉ قالوا بناء عائشة يا عائشة بناء عائشة የገነባችሁ የሆነ ድንኳን وحفصة የሐፍሷ ድንኳን وزينب የዘይነብ ድንኳን ነው እነሱ ያቋቋሙት የሆነ ድንኳን ነው ያዘጋጁት ይሆናል አሏቸው قال النبي صلى الله عليه وسلم ያን ጊዜ መልእክተኛው ምን አሉ البر أردنا بهذا قال يعني مخاطبا من معه እጣገባቸው ያሉ ሰሃቦችን የሚያናገሩ ሲሆኑ መልእክተኛው ምን አሉ أتظنون أن هؤلاء النسوة قد صنعن لفعلهن هذا خيرا እንደው ይሄን ነገር በመስራታቸው ኸይር ነገር ያሰቡ ይመስላችኋልን አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አልቢራ መልካም ነገር አረድነ بهذا እነኚህ እነ አይሻ እነ ሐፍሷ እነ ዘይነብ ኸይር ነገር ያሰቡ ይመስላችኋል እዚህ መስጊድ ውስጥ ድንኳን ሰርተው በመቀመጣቸው قالوا الملكين عليه الصلاة والسلام يعني خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك التنافس الناشئ عن الغيرة حرصا على القرب منه يهون غير نجر نعم قنات نجر أدرباتو يا يكسكساتو يمثلاتو مثلاتو ملكين عليه الصلاة والسلام مالتنا كملكين عليه الصلاة والسلام قرب بلو مجدين كلهم راسية على بيت اللاتو سيتوشي بعنو بيتاتو تتو مسجد سمت مالتنا ملكين عليه الصلاة والسلام مسجد سكمتوال እና ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀረብ ብሎ መገኘት ይሄ ነው የቀሰቀሳቸው ስለዚህ ኸይር ነገር ያሰቡበት ነገር ይመስላችኋልን አሉ ለሰሃቦች እያናገሩ ማለት ነው ከዛ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሉ انزعوها فلا اراها አሉ انزعوها فلا اراها እነኚህ ድንኳኖች አፈራርሷቸው ማየት አልፈልግም ካሁን በኋላ ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም انزعوها فلا أراها إنني أخبياوج إنني بزود إمكانوج لسيبس لياتوا الفلقم أفرسوا التوال فنزعت عندي فرس تدرجوا وترك الاعتكاف ملك اليوم اعتكافاتنا قارطوا في رمضان برمضان قارطوا من يعني في ذلك الشهر مالك بذا رمضان ينبرون اعتكافاتهم ملك عليه الصلاة والسلام أقارطوا حتى اعتكف ملك عليه الصلاة والسلام اسكمي كلمة درس في العشر الأولي مجمراتو أسرة لي من شوال كشوال مجمراتو أسرة لي اسكمي كما تدرس ين رمضان اعتكاف أقارته مالتنا شوال كتايو ورلاي مجمراتو أسرة لي اعتكاف يدرجوا ثمانين قضاء لما تركه من الاعتكاف في رمضان برمضان يسوت الاعتكاف قضاء يمياوتوسي ونملك እንግዲህ ረመዳን ላይ በሚስቶቻቸው አማካኝነት ኢዕቲካፉን ተውት ማለት ነው እሳቸው ከመስጂድ نعم ተውት ማለት ነው ኢዕቲካፉን አበላቸው ተውት ማለት ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነገር ግን በቀጣዩ ሸዋል መጀመሪያዎቹ አስሮቹ ላይ ቀባ ወጣቸው ያው የሸዋል የመጀመሪያው የዒድ ቀን ነው የዒድ ቀን አይፈቀድም ክልክል ነው በዒድ ቀን ማለት ነው ዒድ ቀን ያው የዒድ ቀን የደስታ ቀን ነው የምግብ ቀን ነው የደስታ ቀን ነው نعم اعتكاف ያደረገ ሰው ደግሞ ከብዙ ነገሮች ይርቃል ከሰዎች ጋር አይገናኝም ስለዚህ ከዒድ ቀጥሎ ያሉትን የሸዋልን የመጀመሪያዎቹን ቀባ አወጣቸው ነው من البخاري ومسلم في روايات كبخاري ومسلم يتوسد مات እዚህ ላይ የምናየው هل من حق زوجها منعها من الاعتكاف بال ሚስቱን ከኢዕቲካፍ መከልከል መብት አለው
أو مبتل لا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها يعني بالبيتها فقط أي فكر الله لمن لأن اعتكافها في المسجد يفوت حق الزوج مسجد اعتكاف تكملت مالت يبالوان مبت بالوا لا يعلم مبت توفيت تدرجالتنا مالتنا مبتو يقارطالنا ማለት ሊፈልጋት ይችላልና ማለት ነው እሱ ካልተቀመጠ اعتكاف ሊፈልጋት ይችላል የሱን መብት ማጥፋት ነው የሚሆነው حتى ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቆዩ ተቀምጠው اعتكاف ተቀምጠው እያለ ጠይቀው ነው የገቡት ሱሐባ ሚስቶቻቸው ማለት ነው አስፈቅደው ነው ከፈቀደላት نعم ባሏ ማለት ነው ትችላለች حتى ፈቅዶላት እንኳን ተቀምጣ እያለች አይ መተው አለብሽ መውጣት አለብሽ ካለ ከእዕቲካፋ ማውጣት ይችላል ይሁን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እዕቲካፋቸውን ትተው እንዲወጡ አደረጓቸው ሚስቶቻቸውንና ማለት ነው ሚስቶቻቸውን እንዲወጡ አደረጓቸውና የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከለከሏቸው ማለት ነው نعم البر أردنا يملو يعني أي طاعة مالتهم الله سبحانه وتعالى بتعززنا مجازات ياسبوا يمثلاتها لنا قالوا ملكنا عليه الصلاة والسلام لا نقرن يكسكسات شو مالتاتهم ملكنا عليه الصلاة والسلام بيستوشاتهم مالت تزم عند قوموا عند قارت أدرجاتهم يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام ስለዚህ ሚስት ባሏን ሳታስፈቅድ اعتكاف መቀመጥ የለባትም حتى ተቀምጣ እንኳን እያለ አበላሽ ካላት ውጪ ከመስጊድ ካላት መውጣት አለባት ነው نعم መጀመሪያ ያለ ፍቃድ ከሆነ ምንም አያጠራጥርም በፍቃዱም ከሆነ فله أن يرجع ነው ሐሳቡን ማፍረስ ይችላል ነው ሐሳቡን ማፍረስ ይችላል ይሄው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም እና አይሻን ፈቅደውላቸው እያለ አይሻና ሐፍሳን ፈቅደዋል ግልጽ ነው የዘይነብ እንኳን ግልጽ ባይሆንም የአይሻና የሐፍሳ ግልጽ ነው ፈቅደውላቸው ተቀምጠው እያለ በሆነ ምክንያት ግን እንዲወጡ አደረጓቸው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أحمد اندبلوال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم أن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون لا أعلم أن يفتم على وكمال أن أحد كان دم على وكمال من العلماء كعلماء مكاكل خلافا يحسب لجنة دالة أن الاعتكاف مسنون سنة مهون بتملكته يحسب لجنة يعلمون على وكمة سنة بمهونو يقرأ من تعلم على تاتو سنة نوم خلاف يلم أني موقع لا أعلم أن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون سنة مهون بتملكته يحسب لجنة يعلمون علىكم يحسب لجنة يلم سنة بمونو علمات بحسب عندي ونوال مالتاتهم والمقصود بالاعتكاف اعتكاف بما درجة يتفلقوا انقطاع الإنسان عن سو قلل سنيامونه مقارطنه عن الناس كسوج مقارط قلل سنيامونه كما أبرأوا هيوت كسوج كمكلاكل قلل سنيامونه مفلقوا باعتكاف مالتهم والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن سو مقارط عن الناس كسوج قلل سنيامونه ليتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى لما تسادز أمتشي هون اللي تزند مالتهم ليتفرغ بمعنى ليتخلى لطاعة الله لما جزات قلل سنيامون زند مالتنا في مسجد من مساجده نعم أكابي كم يجيوت مسجدوش كالله مسجدوش وس عندي مسجد لا مالتنا كالله مسجدوش نعم وس عندي مسجد لا قبته عبادة لمدرك كسوش قلل سنيام مغنو باعتكاف يمتاسبه ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده مسجدوش الله سبحانه وتعالى بيتوش ناتشو كالله سبحانه وتعالى بيتوش عند بيتوش بمقبات راسون قلل سنيام بمدرك عبادة يسرى زلنا طلبا يميشال يميفلك سوى لفضله الله ترفات ما جنيت وثوابه يا الله كفيا ثواب لما جنيت وإدراك ليلة القدر ما جنيت يمياسر سوى المالك عبادة يسرى مسجدوس بمكمت ليلة القدر نعم ما جنيت بما استمالت إنه المسجد مهنا اللبتنا لهذا لا يصيح للمرأة أن تعتكف في بيتها
لأن ذلك ليس مكانا للاعتكاف سيت بيتوا اعتكاف مادرك أتشيلم له بيت لا اعتكاف بكي بيهونرو ملكنا عليه الصلاة والسلام إن أنت يو كبيتاتو موتات اللي باتو بيتاتو اعتكاف مارك تسلالاتو بلو يواتو نبرنجي مسجد دين كون አዘጋጅተው መስጂድ እንዲቀመጡ አይፈቅዱላቸውም ነበር ማለት ነው ለምን ቤት በደረጃ ይበልጣልና ለሴቶች ማለት ነው መልክኛ عليه الصلاه والسلام اعتكافاቸውን እንዲያበላሹ ነው ያደረጓቸው ولم يرشدهن الى ان يعتكفن في بيوتهن ቤቶቻቸው ተቀመጡ ብለው አላላቸው መልክኛው اعتكافون ቤታቸው አድርጉት ብለው አላለም ግን አበላሽባቸው اعتكافون ማለት ነው اعتكافون አበላሽባቸው ድንኳኖች እንዲበላሹ አደረጉ ወጡ ማለት ነው እቤታቸው አድርጉት አላላቸው هذا يدل على انه ليس للمراه اعتكاف في بيتها لمخالفه الشرع نعم شريعه ጋር የሚጋጭ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው አይፈቀድላትም እቤት መቀመጥ መስጂድ መሆን አለበት اعتكاف ወንዶችም ሴቶችም መስጂድ መሆን አለበት ولذلك لازم تبال ينبغي قبال للمعتكف اعتكاف لتكمل سوم أن يشتغل ليوتر بالذكر ذكر بمبزات والقراءة قرآن ومقرات والصلاة صلاة المسجد والعبادة من يوم عبادة ومسرات وأن يتجنب مرات يتقبال ما لا يعنيه على صلاة ونقروش من حديث الدنيا وريوش كدنيا قد تسمت يالاتي ونقروش مراك على بيت مالتنا بعبادة نعم ራሱን መወጠር መቻል አለበት ራሱን መወጠር መቻል አለበት መስጂድ እስከሆነ ድረስ ማንኛውም መስጂድ ላይ ይቻላል اي نعم العلماء واختلفوا في صفة المسجد الذي يشرع في الاعتكاف اعتكاف للدرجبت የሚገባው مسجد من አይነት መስጂድ ነው በሚለው ቢለያዩ إلا أن كل مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة جمعة مستجدبتنا جماعة صلاة مستجدبت كهنا لا يكاد يختلف الفقهاء في جواز الاعتكاف فيه فقهاء عندهم يتلي إلا مرض جمعة مستجدبت كهنا جماعة مقاقومت كهنا من يوم مثل الشلال كذلك تقول جمعة مستجدبت مونا لبت لهم لا تكمل تسلالون أي نعم كذلك لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة صوص مسجد قالوا نبستكر أي فكر أي كلام يمن أقام ያላቸው አለ ይሄን እንደ ሐዲስ نعم حذيفة بن اليمان የተናገረው የሆነ ሐዲስ እንደ መረጃ በመያዝ ማለት حذيفة رضي الله عنه من قال وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ابن مسعود مالته قال حذيفة لعبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عكوفا بين دارك ودار أبي موسى وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعتكاف في المسجد الحرام أو قال في المساجد الثلاثة صوت مسجد وشلاي عندي يعني مسجد الحرام مكاننا عندهم مدينة مسجد النبوي وينمو بيت المقدس إن عندي كذوج آية شان بلو الملك تنياو بلو حذيفة ابن مسعود تكراكراته ين ملكنا نتناقروا توقع الله راتوا فقال عبد الله بن مسعود قالوا لعلك نسيت وحافظوا وأخطأت وأصابوا أنت رسل لوني خلال يلتو صحابات شمد داود أنت رسل لوني خلال تسلسل لوني خلال يلتو بتكلمنا هنا أنت تسلسل لوني خلال بلو ابن مسعود ملسوا باتشوانا على كل حال مسجد كهنا جماعة صلاة المستقربات كهنا إيه حذيفة راساتون يقرنونا الله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد نو يالو مسجد وجوستك أمتاتون يالونا مسجد وجه اسكهون ودرس يتشالال إيه مخالفة ظاهر القرآن قرآن ظاهر مكارن نوم يونه عمل أكثر الصحابة نعم بركاتوች صحابዎችም ያደረጉበት ነው ስለዚህ ማንኛውም መስጂድ ላይ ይቻላል ነው ዑለማዎች መካከል ያለው ልዩነት እጅግ በጣም የጎላ የሆነው ልዩነት ጁምዓ ሶላት የሚሰገድበት ይሁን የሚል የሚጨምሩት ነገር አለ ማለት الشيخ ابن عثيمين الشرح ممتع كتاباته ላይ فكل مساجد الدنيا يسن فيها الاعتكاف ይላል ዱንያ ላይ ያሉ መስጂድ የሚባሉ
ቆርቆሮም ይሁን በእንጨትም ይሁን የጭቃም ይሁን በተለያየ ቡልኬትም ይሁን በጣም ሰፊ መስጂድም ይሁን ዝቅተኛ መስጂድም ይሁን ብቻ ዱንያ ላይ ያሉ መሳጅዶች አሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فكل مساجد الدنيا يسمى فيها الاعتكاف اعتكاف بالنسبه لي سنه وليس خاصا بالمساجد الثلاثه كما روي ذلك عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه كحذيفه اللي تنقروا له حذيفه مكنات الملك عليه الصلاه والسلام لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه قال فان هذا الحديث ضعيف حديث ضعيف نونا يتقبلنا لهم دنيا لا يالو مسجدوች ሁሉ በአጠቃላይ اعتكاف መቀመጥ ይቻላል ነው اعتكاف መቀመጥ ይቻላል ለምን ቁርአኑ وانتم عاكفون في المساجد የሚለው አቀፍ ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ነው ከሶስቱ መስጊዶች ውጭ አይቻልም የሚለው መረጃ የለውም ዱንያ ላይ ያሉ መስጊዶች በአጠቃላይ ማለታቸው ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን ጁምዓም ይሰገድባቸው የሚሆኑ ጁምዓም አይሰገድባቸው طبعا ወደ አገራችን ስንመጣ መስጊዱን ጁምዓም አይቆምበት የለም ሁሉም ቦታ ላይ ብዙሃኑ ይሰገድባል ለምን መስጊድ አካባቢ ላይ የለምና ማለት ወደ መምለካ ወደ ሳውት ስንመጣ ግን ጁምዓም ይሰገድባቸውና ጁምዓም አይሰገድባቸው መስጊዶች ስላሉ ነው نعم على كل حال دنيا لا يالو مسجدوች ሁሉ በአጠቃላይ اعتكاف ማድረግ ይቻላል طيب ولذلك إذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا ولا بأس تجري لهم أن يتحدث قليلا يتوسل بأورات تجري لهم بحديث مباح يتفكر يهون وري بأورات تجري لهم مع أهله كميستو كبالبيتو غرا مالتي أو غيرهم ويمكن إلى غرا كميستو غرا ሁለት ሶስት አራት ሚስት ካለው ማለት ነው ሙዕተኪፍ ሰው ወይም ደግሞ ከሌሎች ሰዎች ጋር ጋራ ችግር የለውም ለመስራዓቲም ለሚጠቅም ነገር ማለት ነው ለሐዲስ ሶፊያ ኡም المؤمنين رضي الله عنها ሶፊያ ኡም المؤمنين የአማኞች እናት የሆነችው የዘገበችው ሐዲስ አለና قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው ነበሩ ሙዕተኪፈን اعتكاف የሚቀመጡ ነበሩ አለ فاتيته مسجد ተቀምጠው ነበር መልእክተኛው فاتيته መጣሁኝ አዙሩሁ ለዘይራቸው መጣሁኝ ليلا ሌሊት መስጊድ ውስጥ ለዘይራቸው መጣሁኝ መስጊድ ውስጥ እሳቸው ተቀምጠው መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ሌሊት ለዘይራቸው መጣሁኝ አለ فحدثته ከዛ መልእክተኛው ለብቻቸው ቢቀመጡበት ቦታ አለ እዛ ገብቼ አወራዋቸው የተወሰነ ትላለች ثم قمت ከዛም ቆምኩኝ ተንቀሳቀስኩኝ لأنقلب أي لأنصرف إلى بيتي ودبيتي لملس مثلا لأنقلب مالس لملس أي لأنصرف إلى بيتي ودبيتي لملس ملك اليوم كملك اليوم قوم كني ملك اليوم تساتيو لتملس مالس فقام النبي صلى الله عليه وسلم كذب ملك عليه الصلاة والسلام قوموا معي كنيجا قوموا شيء يتوسنا تكتلون يدو شيء مالسانو الحديث متفق عليه بخاري ومسلم يذكروا هنا حديث مالس ስለዚህ በኢባዳ ብቻ መወጠር አለበት ስንል አላስፈላጊ የሆኑ من حديث الدنيا ከዱንያ ጋር ተሰመት ካላቸው ወሬዎች መቆጠብ አለበት ሙዕተኪፍ የሆነ ሰው ወይም ሙዕተኪፋ የሆነ ሴት ስንል አንድ የተወሰነ ቀሊል ማለት ነው ولا بس يتحدث قليلا የተወሰነ ቢጠቀም ቢያወራ ችግር የለም ግን بحديث ሙባህ የሆነ ማለት የተፈቀደ የሆነ ማለት ነው ወንጀል ያልሆነ የተፈቀደ ወሬ ማለት مع أهله كميسون قالون كميسوت قارا أو غيرهم كلام سجا كقولوا شجارا بيقول يشيلات لمصلحة يميتك منا يبجي نجار هنا كتجني مالك يو أم المؤمنين صفية رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام اعتكاف مسجد كمته ومسجد قبتها اللبت وتلاي يتوسنا أو ورثاتشو نعم والتسرية ليش مالك ويحرموا حرام هنا على المعتكفين اعتكاف بتكمل تصري حرام يهونبتال الجماع كبال بيتغا غنينت مادرك حرام يهونبتال غري اعتكاف يتسو رمضان اسكمل تدرس ليله العيد اهي اسكمل تلك درس حرام يهونبتال ما غنينه مادرك يلبسن كبال بيتغا ማለት ومقدماته عندهم ከግንኙነት በፊት ያሉ መንደርደሪያዎች ማለት ነው من التقبيل مقدمه መንደርደሪያዎች ማለት ለጅማዕ ለግንኙነት መንደርደሪያ የሆነ ነገሮች ለተቀቢሊ መሳሳም አይቻልም اعتكاف የተቀመጠ ሰው ባለቤቱ ጋር መሳሳም የለበትም ማለት ነው ወለምሲ መተሻሸት ማለት ነው ለሸህወትን ስሜት እንደማርካት ብሎ ማለት
እንጂ ዝም ብሎ ስሜት ከሌለው ቢስማት ችግር የለውም ማለት ነው። ግን ሐራም የሆነበት ምንድነው? ሊሸህዋ ሲሆን من التكبير مسام واللمس من نكاكات لشهوة نعم سمية لماركات عصبوا مالك لمن الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا لنا مالكم مستوتا تبار أتقرارب مباشرة تدربون على الله سبحانه وتعالى أتقرارب سلزم مسامم هنا لمس مادرك من نكاكات لشهوة سمية لماركات عصبوا አይቻለም ሊቀውሊ ተዓላ ولا تباشروهن ሚስቶቻችሁ ጋር አትቀራረቡ ስላለ وانتم عاكفون في المساجد ከመስጂድ የተቀመጣችሁ ሆናችሁ ስላለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይፈቀድለትም ሙዕተኪፍ ለሆነ ሰው ማለት ነው። ሙዕተኪፍ የሆነ ሰው አይፈቀድለትም ነው። አይናም አንዳንድ ሰዎች ከተለያዩ መራኪዝ አልእስላምያ እስላማዊ ከሆኑ መራኪዞች ውስጥ መርከዞች ውስጥ ማለት ነው ማዕከሎች ውስጥ ኢዕቲካፍ የሚቀመጡ ሰዎች ይኖራሉ። لا يصح اعتكافه الا في المساجد መስጂድ ውስጥ መሆን አለበት። የተለያዩ መርከዞች የተለያዩ ሶላት የሚሰገድባቸው መስጂዶች አይደለም። በመስጂድ ስም ሳይሆኑ ዝም ብሎ ሶላት የሚሰገድባቸው ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛ ላይ አይፈቀድም። መስጂድ መሆን አለበት። ኢዕቲካፍ መስጂድ ተብሎ የሚባል መሆን አለበት። አይና መስጂድ መሆን አለበት ነው። ስለዚህ የተለያዩ መርከዞች ውስጥ ኢዕቲካፍ መቀመጥ አይቻልም ነው። ይሄው አላህ ወአንቱም ዓኪፉነ ፊል መሳጂድ ያለው በመስጂድ መገደብ አለበት የሚለውን ለማሳየት ነው። ወአማ خروجه من المسجد ከመስጂድ ሙዕተኪፍ የሆነ ሰው ከመስጂድ መውጣት ሙዕተኪፍ የሆነ ሰው ከመስጂድ መውጣት نعم كمسجد موطاته فإن كان ببعض بدنه بكثير سونته كهنا يوطاو يسونته كفيل يتوسن كهنا كمسجد اعتكاف يتكمت سو كمسجد يوطاو يسونته كفيل يتوسنو كهنا مالك ملو سونته الوطا مالك يتوسن كهنا سونته يوطاو فلا بأس به تجري لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني نبروا يخرج رأسه راساتون يوطي نبرا راساتون ملكتني عليه الصلاة والسلام يوطالوا وبقية جسدي في المسجد لو سونتاتهم مسجد استهنوا راساتون بشا يوطالوا من المسجد كمسجد راساتون يوطالوا وهو ملكتني معتكفون اعتكاف يدربونه فأغسله أني راساتون أطل الله شوالوي وأنا أني حائض أني كورا وبلاي إيالوي فلالك ملكتني عليه الصلاة والسلام بيتاتيونا مسجداتيو አንድ ላይ የተያያዘ ነው ጎን በጎን ነውና በሆነ መስኮት ነገር ላይ ክፍተት ነገር ላይ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሙዕተኪፍ ሆነው መላተውንታቸው መስጊድ ሆኖ ራሳቸው ብቻ ሲቀር ራሳቸውን ወደ አኢሻ ክላስ ነዓም ወጣ ያደርጉላትና ታጥባቸዋለች ማለት ነው። ሱብሃንአላህ መስጊድ እያሉ ታጥባቸዋለች ማለት ነው። እሷ በወቅቱ ሀይድ ላይ ናለች። ስለዚህ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከፊል ሰውነታቸው ከመስጊድ ወጥቷል። ይሄ ችግር የለውም። عند معتكف كفيل سونتون كمسجد واقعات شجر اليوم لمن يملكني عليه الصلاة والسلام درجته من رجاء لنا رواه البخاري ما هو البخاري زجاوتنا وفي رواية بين الزجاجات كانت نبرت عائشة رضي الله عنها ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم يملكني عليه الصلاة والسلام أبراتون تابت رلاتون نبرا ترجل يعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم የመለክተኛውን ራሳቸውን ጸጉራቸውን ታበጥረላቸው ነበር። ተርጂል ማለት ጸጉር ማበጠር ማለት ነው። وهي اسوا حائض حيض ላይ ያለች ማለት ነው። وهو መለክተኛው معتكف في المسجد مسجد اعتكاف ተቀምጠው ማለት ነው። وهي عائشة رضي الله عنها في حجرتها ክላሷ ውስጥ ሆና ያለች ማለት ነው። عائشة ክላሷ ውስጥ ቤቷ ውስጥ ሆና ያለ يناولها رأسه መለክተኛው ራሷን ይሰጣታል ማለት ነው። يناولها ይሰጣታል رأسه ራሳቸውን ይሰጣታል ታጥብላቸዋለች ከዛም ታበጥርላቸዋለች ማለት ነው። ስለዚህ ከፊል ሰውነት መውጣቱ ችግር የለውም ነው። ነገር ግን መስጂድ ውስጥ ብቻ
اعتكاف مكمت اللبت المراتب الإسلامية አይቻልም ስንል መስጂድ ውስጥ ያሉ غرفاዎች ክላሶች አሉ መስጂድ ውስጥ የተለያዩ ክላሶች ይኖራሉ ናም እነኚህ ውስጥ ኢዕቲካፍ መቀመጥ ይቻላል ወይስ እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ለዑለማዎች ቀርበውላቸዋል የመስጂድ አካል ነው ከተባለ ያው መስጂድ ነው يعني الغرف التي يحيط بها جدار المسجد يمسجد قدقدا የሚያጥፋቸው የሆኑ መስጂድ ክላሶች አሉ ማለት ነው ነገር ግን የመስጂዱ ግድግዳ የሚያጥፋቸው ከሆነ እነዚህ ምን መስጂድ ናቸው ከመስጂድ ይመደባሉ እዛው ኢዕቲካፍ አንድ ሰው ቢቀመጥ ይችላል ማለት ነው ነገር ግን አይደለም እነኚህ ሲገነቡ መስጂድ ናቸው ተብለው አይደለም يعني حجرة للإمام إمام يهون سو የሚያርፍባቸው ቆይታ የሚያደርግባቸው ክላሶች ይሆኑ ዘንድ ነው የተገነቡት ከተባለ ልክ فهي كبيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ልክ እንደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቤቶች ይሆናሉ ማለት ነው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቤቶች أبوابهن إلى المسجد በሮቻቸው ወደ መስጂድ ይዞሩ ነበር ومع ذلك هو بيت ነው ይባላል እንጂ መስጂድ አይባልም ለምን መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም መስጂድ ቢሆን ኑሮ መስጂዱ ጋር አብረው ስለተያያዙ ብቻ መስጂድ ነው ከተባለ ከቤታቸው አይወጡ ነበር መስጂድ ኢዕቲካፍ ያደርጉም ነበር ማለት ነው ስለዚህ ቤታቸውን ትተው መስጂድ ውስጥ ኢዕቲካፍ ማድረጋቸው ከመስጂዱ ጋር ትስስርነት ያላቸው ቢሆኑም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቤታቸው ማለት ነው መስጂድ አይባልምና ያው መኖሪያ የተገነባ መኖሪያ ቤታቸው ስለሆነ የመስጂዱ ሁክም አይሰጠውም ማለት ነው ለምን ሲገነባ መኖሪያ ነውና አሁንም መስጂድ ላይ የሚገነቡ ለብቻ የሚገነቡ የሆኑ ክላሶች ይላሉ መስጂድ ላይ ለብቻ የሚገነቡ የሆኑ ክላሶች ናም ለኢማም ማረፊያ ቢሆኑም የመስጂዱ አጥር አንድ ላይ ግድግዳው የሚያቀፋቸው ከሆነ የመስጂዱ ሁክም ይሰጣቸዋል ይላሉ ከፊሎቹ ደግሞ አይደለም ለምሳሌ እነኚህ ለኢማም ሊሆን ይችላል አዛን ለሚያደርግ ሰው ለብቻ የተገደቡ የሆኑት አንድ ሰው ቢገባ ተህየቱል መስጂድ መስጊድ ያለበት እነሱ ውስጥ እንዲሁ መክተባ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ መስጂዱ ጋር አብረው የተያያዙ ሆኑ መክተባዎች ላይብረሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ على كل حال احتياطه انني لا اعتكاف على ما ادري يتشالن ይላል الاحتياط ان المعتكف لا يكون فيها اي قمت የሚል አቋም አላቸው እና መክተባዎች እንዲሁም ደግሞ ለኢማም ወይም ለሙአዚን የሚዘጋጁ አሉ መስጂድ ውስጥ ማለት ነው ዋናው መስጂድ ውስጥ ኢዕቲካፍ ያድርግ ለብቻው መሆን እነዚህ ለብቻ ተዘጋጁ ሆኑት ላይ መሆን የለበትም የሚል አቋም ያላቸው ዑለማዎች አሉ ሁለት ባብ ካለ መሰለ አንዱ በር ወደ መስጂድ መግቢያ አንዱ ደግሞ ከውጭ ከሆነ ናም የመስጂድ ሁክም ይሰጣል በሩ ወደ መስጂድ እስከሆነ ድረስ የሚልም አቋም ያላቸው አሉ على كل حال احتياطا እንደ ሐዲስ ላይ ኢዕቲካፍ ማድረግ የለበትም ይላል እና መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መስጂድ ሆነው ወደ ቤታቸው እንኳን መውጣት አልፈለጉም ማለት ነው ቤታቸው መስጂድ ጋር አብሮ ስለተያያዘ ኢዕቲካፍ ማድረግ ቢቻል ኑሮ ኢዕቲካፍ ያደርጉ ነበር ነገር ግን አላደረጉበትም ነው ራሳቸውን ብቻ እንደሆነ መስኮት ነገር ወጣ ያደርጉና ፋጥምና ተበጥሮላቸው ነበር አይሻ ነው ስለዚህ ከፊል ሰውነት መውጣት ችግር የለውም ነው وان كان خروجه አንድ ሰው ግን የሚወጣው بجمع بدنه በሰውነቱ በመላ ሰውነቱ ከመስጂድ የሚወጣ ከሆነ فهو ثلاثه اقسام ለሶስት ከፍለን እንመለከተዋለን ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الاول የመጀመሪያው الخروج موطات لامر لا بد منه كروت ولا لغداي طبعا በተፈጥሮ ማለት በተፈጥሮ አንድ ሰው ሊፈጽመው ተገዶ ሊፈጽመው نعم የግድ በሆነበት ነገር ከሆነ የሚወጣው او شرعا ወይም በሸሪዓ የማይቀር ለሆነ لا بد منه طبعا በተፈጥሮ ማለት ነው او شرعا ወይም በሸሪዓ كقضاء حاجه البول والغائط ለምሳሌ በተፈጥሮ ከመስጂድ እንዲወጣ የሚያደርገው ነገር كقضاء حاجه البول واجب ለመገልገል والغائط ሰገራ ለመገልገል ይሄ لا بد منه طبعا በተፈጥሮ የሰው ልጅ እነዚህ ነገሮች መገልገል ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ለዚህ
ከሆነ የሚወጣው መላ ሰውነት እንዳለ ከመስጂድ የሚወጣው ማለት ነው والوضوء لوضوء ለማድረግ ይሄ ደግሞ ሸርዓን ነው በሸሪዓ ውዱእ ማድረግ የግድ ነውና ማለት ነው والوضوء ውዱእ ለማድረግ الواجب ግዴታ የሆነን ውዱእ ለማድረግ والوضوء الواجب ማለት ውዱእ አፍርሷል ማለት ነው ውዱእ ሙስተሐብ ሱና ይሆናል ውዱእ ያለው ውዱእ ማድስ ውዱእ ያለው ውዱእ ለማድስ ከሆነ ሱና ስለሚሆን ነው والوضوء الواجب ማለት ግን ውዱእ አፍርሷል ማለት ነው ዋጅቡ ነው ግዴታው ነው ለዚህ ከሆነ ሙሉ ከመስጂድ የሚወጣው ሙዕተኪፍ የሆነ ሰው والغسل الواجب አሁንም ግዴታ ለሆነ ትጥበት ዲጀናበት ጀናባ ኑሮበት ሊሆን ይችላል እተኛበት ፈሳሽ ወጥቶበት ሊሆን ይችላል ግንኙነት ማድረግ አይቻልም የተባለው እንጂ እተኛበት ፈሳሽ ሊወጣ ይችላል እና በጀናባ ምክንያት ገራውን ግዴታ መታጠብ ስላለበት ግዴታ ለሆነ ትጥበት መውጣቱ አው غيرها ወይም ለሌላ ማለት ወላክሊ ለምግብ መውጣቱ ያው ለጀናበትን አው ለغير ጀናባ ማለት ነው በጀናባ ሊሆን ይችላል ከጀናባ ውጭ ላለ ሊሆን ይችላል መውጣቱ ገላውን ለመታጠብ ለምሳሌ ጁምዓ ቀን ለመታጠብ ለጁምዓ ትጥበት ሊሆን ይችላል መስጂድ ያለ ጁምዓ ቀን መጣ ምሳሌ ጁምዓ መታጠብ ዋጅብ ነው በጀናባ ብቻ አይደለም ገላ መታጠብ ግዴታ የሚሆነው والأكل والشرب لا ምግብና ለመጠጥ ወጣ ይሄ ተፈጥሯው ግዴታው ነው መብላት መጠጣት አለበትና فهذا عند له جائز ይሄ ይፈቀድለታል በዚህ መልክ መውጣቱ ይፈቀድለታል በዚህ መልክ መውጣቱ ይፈቀድለታል ይፈቀድለታል فهذا جائز اذا لم يمكن فعله في المسجد አሁን የተዘረዘሩትን ነገር መስጂድ ውስጥ ማድረግ ካልተቻለ ነው መስጂድ ውስጥ ማድረግ ካልተቻለ فإن أمكن فعله አሁን የተዘረዘረው ነገር መፈጸም ከተቻለ في المسجد መስጂድ ውስጥ ግን فلا يخرج ማለት ነው መውጣት የለበትም ነው መውጣት የለበትም ማለታቸው ነው مثل أن يكون في المسجد ለምሳሌ መስጂድ ውስጥ ካለ ሐማም ካለ ሽንት ቤት ማለት መስጂድ ውስጥ በጎን ሽንት ቤት አለ ተዘጋጅቷል ማለት يمكنه أن يقضي حاجته فيه እዚህ መስጂድ ውስጥ የተዘጋጀ በሆነው ሽንት ቤት ላይ ጉዳዩን መፈጸም የሚችል ከሆነ مثل أن يكون في المسجد መስጂድ ውስጥ በጎን አለ ማለት ነው ሐማም አለ ሽንት ቤት يمكنه የሚመቸው ሲሆን أن يقضي حاجته ጉዳዩን መፈጸም ይችላል فيه እዚህ ሽንት ቤት ውስጥ وأن يغتسل فيه እሱም ውስጥ ገላውን መታጠብ ይችላል ምሳሌ ጀናባ የሆነው ሰው ሙዕተኪፉ ማለት ነው أو أن يكون له ወይም ለሱ አለው መየቲ የሚያመጣለት አለ ምሳሌ بالأكل ምግብ የሚያመጣለት ሰው አለ ማለት ነው ልጆች አሉት ቤተሰብ አለው ምግብ ያመጣለታል ወይም ሌላ አላህን የሚፈራ ኸይር ሰሪ የሆነ ሰው ኸይር መስራት የፈለገ ሰው ያመጣ ይችላል ምግብ ወሽሩን መጠጥም ያመጣለት ካለ فلا يخرج حينئذ ያን ጊዜ መውጣት የለበትም لعدم الحاجة إليه እንዲወጣ የሚያደርገው ነገር የለምና መውጣት የለበትም ነው አንዱ ይሄ የሚያመጣለት ከሌለ ግን ወይም ደግሞ ውዱእ ለማድረግ ሽንት ቤት ለመገልገል ዋሽንት ለመጠቀም ካልወጣ በስተቀር መፈጸም ካልቻለ መውጣት አለበት ይውጣ መላ ሰውነቱ ይውጣ እዕትካፉ አይበላሽበትም ነው الثاني ሁለተኛው አሁንም ሙሉ ለሙሉ በሰውነቱ እንዲወጣ የሚያደርገው ከሆነ ነጥቦች መካከል ሙዕተኪፍ ሆነ ሰው الخروج موقف لأمر طاعة عذرا الخروج لأمر طاعة الله سبحانه وتعالى لما تازز يوتا قل لا تجب عليه واجبه هنبت أجر ما جنبت نجرنو شريعة يزوجو نجرنو نجر قل لا تجب عليه واجب أيضا لما سلا يفعل مالك واجب أيضا لما كعيادة مريض بشتنيان متى يكن يمسك بشتنيان متى يكن يمسك بشتنيان متى يكن يمسك أوني أي وجبتهم قل أمر طاعنا الله سبحانه وتعالى يمتاز الزبتي هنا عبادانه بشتنيان متى يكملتنا وشهود جنازة مجنية يمسك አንድ ሰው ሙቷል ሶላት الجنازة ለመስገድ ወይም ለመቅበር ማለት ነው ናም ይሄንን ለማድረግ ቢወጣ ማለት ነው ዋጅብ አይሆንበትም ለምን አሁን ጀናዛ ጋር መገኘት ዋጅብ ያልሆነበትን ሌሎች ሰዎች ይሸፍኑታልና ማለት ነው ونحو ذلك فرض الكفاية ስለሆነ ሌሎቹ ስለሚሸፍኑት ማለት ነው ونحو ذلك ሌላ فلا يفعله ይሄን ማድረግ የለበትም ነው መውጣት የለበትም ነው አላህን የሚገዛበት ዒባዳ ቢሆንም የተመሰለው ለመጠየቅና
ጀናዛ ጋር ለመገኘት ሶላት الجنازة ለመስገድ ሙዕተኪፍ የሆነ ሰው መውጣት የለበትም إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه اعتكاف مجمريا لجمر سل ይሄን እንደ መስፈርት ያስቀመጠ ቢሆን እንጂ ማለት مثل أن يكون عنده مريض ለምሳሌ አንድ ሰው ታሟል ማለት ነው اعتكاف ከመግባቱ በፊት አንድ ሰው ታሟል يحب أن يعوده ሊጠይቀው ይፈልጋል أو يخشى من موته ወይም ደግሞ ይሞታል ብሎ የሚያሰጋ የሆነ በሽታ የታመመ ሰው አለ اعتكاف ከመጀመሩ በፊት ማለት ነው እዛ ላይ فيشترطون መስፈርት ካስቀመጠ في ابتداء اعتكافه اعتكافه መጀመሪያው ላይ መስፈርት ካስቀመጠ ማለት ነው خروجه እንደሚወጣ ማለት ነው አይ እገሌን ታማልና እሱ ለመጠየቅ እወጣለሁ ብሎ መስፈርት ካስቀመጠ ነየተ ማለት ነው ወይም ደግሞ የሰው በጣም ታማልና ከሞተ ናም ይሄንን ሰው እቀብራለሁ ሶላት الجنازة ላይ ይሰግዳለሁ ብሎ መጀመሪያ መስፈርት አስቀምጦ ከሆነ فلا بأس به موقعته ችግር የለውም ለምን መጀመሪያ መስፈርት አስቀምጧልና ማለት አሊያ መውጣት የለበትም ነው አሊያ መውጣት የለበት الثالث ሶስተኛው الخروج موقات لأمر لጉዳይ ينافي الاعتكاف اعتكاف ጋር የሚጋጭ ለሆነ ጉዳይ መውጣት ማለት ከاعتكاف ጋር የሚጋጭ ሆነ ምክንያቱም اعتكاف ማለት አንድ ሰው نعم ከዚህ ዓለም ሙተወረድ እንዲሁ ደግሞ ከማህበራዊ ጉዳዮች ለተወሰነ ጊዜ ራሱን ገለልተኛ አድርጎ በመስጊድ ውስጥ ዒባዳ እየሰራ መቀመጥ ነውና የኢዕቲካፍ ዓላማው ከዚህ ጋር የሚጋጭ ለሆነ ነገር መውጣት የለበትም ከልخروج መውጣትን ይመስል ለልበይ ለገባዬ ነጋዴ ሊሆን ይችላል አይቻልም ነው የሆነ ደንበኞች የሚመጡበት ምሳሌ نعم የሆነ ሰው አስቀምጧል የሚሸጥለት ማለት ነው እሱ ግን እትጋት ተቀምጧል እሱ ካልመጣ እነኚህ ደንበኞች መሸኘት ካልተቻለ نعم ሚሸኝ የለም ብሎ መውጣት የለበትም ምን ይሄድ አለብኝ ብሎ መውጣት የለበትም ማለት ነው ወይም ደግሞ ጧት ማታ እየተመላለሰ የከፈተ ሱቁን ተመልሶ መስጊድ እየገባ መሆን የለበትም ነው ከልخروج للبيع ለገበያ መውጣት የለበትም نعم ይሄን መውጣት ይመስል ይሄ ለምን كاعتكاف على ما جاء يميقات سلوه مالك الخروج لأمر يناسب اعتكاف كالخروج للبيع لقبع موطات المثل والشراء لمجزات وجماع أهله بالبيتقى بالمن المدرك ومباشرتهم كبالبيتوش تقارا كبيتوش تقارا نعم وجماع أهله ومباشرتهم يو جمع مدرقه كل يسوس عرف لا لو مالك كالنسبة لما تشاشف نسبة بالمن المدرك ونحو ذلك للام ከኢዕቲካፍ ጋር የሚጋጭ ለሆኑ ነገሮች ከመስጊድ መውጣቱ ይሄ فلا يفعله መስራት የለበትም لا بشرط መጀመሪያ መስፈርት አስቀምጦም ይሁን ولا بغير شرط መስፈርት ሳያስቀምጥም ይሁን አይፈቀድም አይቻልም አይ በቃ ስሜቴ ከተንቀሳቀሰ ባለቤቴ ጋር ለሊት ሄጄ ግንኙነት አደርጋለሁኝ ግን ኢዕቲካፍን ለይቻለሁ ብሎ መጀመሪያ ላይ ማስቀመጥ የለበትም ማለት ነው ባለቤቴን ሄጄ መሳም አለብኝ ማለት የለበትም ወይም ደግሞ ሱቄን ከፍታለሁ የሆነ ነገር ልገዛ ይሄዳለሁ ለቤት አስገዛ መጀመሪያ አዘጋጅተህ ግባል እንደሃለው فلا يفعله ተግባራው ያደርገው አይፈቅድለትም لا بشرط መስፈርት መጀመሪያም ያስቀምጥም ولا بغير شرط ያለ መስፈርትም ማለት መስፈርቱ ያስቀምጥም ማለት ነው ነገር ግን የታመመ ሰው ካለ ታሞ ከሆነ መጀመሪያ አይ እገሌን እጠይቃለሁ ብሎ መስፈርት አስቀምጦ ከሆነ ችግር የለውም ይውጣ ብለናል ከሞተም ደግሞ ሶላት الجنازة እሰግድበታለሁ ብሎ ገኛለሁ ብሎ ከሆነ ያድርገው ነው ይሄ ግን ለገበያን በተመለከተ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ከባለቤቱ ጋራ ግንኙነት ማድረግን በተመለከተ ከባለቤቱ ጋራ መሳሳምን በተመለከተ ከመስጊድ የሚወጣ ከሆነ ይበላሻልና ማድረግ የለበትም ነው لانه يناقض الاعتكاف الاعتكاف ጋር የሚጋጭና የሚፋለስ ስለሆነ وينافي المقصود منه ከاعتكاف ጋር የታሰበው ነገር የሚያፈርሰውና ወድመው ነገር ስለሆነ ማለት ነው اعتكاف እንደሚታወቀው ሱና اعتكاف ሱና ነው ከአቅም በላይ ከሆነ نعم على መግባት ነው መጀመሪያ ማለት على መግባት ነው ማለት እምትገባ ከሆነ ደግሞ እነኚህ የተከለከሉ ነገሮችን መራቅ አለብን መውጣት የለብህም ለገበያ ብለህ ለመግዛት ብለህ ለመሸጥ ብለህ ከባለቤት ጋር ግንኙነት ለማድረግ ብለህ መውጣት የለብህም ነገር ግን ለቤተሰቦች ለወላጆች በጎ መዋልና
اعتكاف ቢጋጭ ለምሳሌ اعتكاف እንዲቀመጥ ወላጆች ምሳሌ አንድ ልጅ አልፈቀዱለትም ማለት ምክንያቱም እሱ اعتكاف ከተቀመጠ እነሱ ብዙ አደጋ ይደርስባቸዋልና ማለት ነው ይሄ ሰው اعتكافን መተው አለበት ለምን ቢሩ ዋሊደይ ዋጅቡን ወላጆቹን ለወላጆቹ በጎ መዋል ግዴታ ነውና ማለት ነው ሱና اعتكاف ሱና ነው ቅድም እንዳየነው ሱና ነው ወሱነቱ لا يسقط بها الواجب በሱና ምክንያት ዋጅብ አይቀርምና ማለት ነው اعتكاف መቀመጥ ሱና ነው የወላጆችን መብት መጠበቅ ግን ዋጅብ ነው ስለዚህ ገበያንን በተመለከተ መግዛት ሊሆን ይችላል ወይ መሸጥ ሊሆን ይችላል የቤተሰቦች መብት የሚነካ ከሆነ ቤተሰቦች ጋር ከሆንክለትና ይፈቅዱ ከሆነ نعم የነሱን ሐቅ ማስቀደም ዋጅብ ነው اعتكاف ደግሞ ሱና ነው ሱና ነገር ዋጅብን አያስቀርምና የወላጆችህ መቀደም አለበት ተዓሩድ ጭራሽ የለውም اعتكاف ከለከሉኝ ብለህ የምትልበት ነገር የለም ሱናና ዋጅብን አንድ ላይ ማጋጨት አይቻልምና ማለት ነው ሱናና ዋጅብን አንድ ላይ ማመዛዘን አይቻልም اعتكاف ሱና ነው ዋጅብ ሙቀደም ስለሆነ ማለት ነው لازم ነው በሐዲስ القدس الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه عند باري الله سبحانه وتعالى قال يقررهم الله فرد كادرجبت رئيس وجه مالك الله فرد يادرجبن ጉዳይ ነው الله ጋር ይበልጥ የሚያቀራርበን ማለት ነው እናትና አባት نعم بترك الاعتكاف اعتكافን እንዲሰው አንድ ሰው የሚያዙት ከሆነ እነሱ እንዳይቀመጥ የሚያደርጉ ነገሮች በቂ የሆኑ ነጥቦችን ካቀረቡ እነኛን ነገሮች በጣም የሚፈልጓቸው ከሆነ አይናም ያን ጊዜ ይሄን ዋጅቡን ማስቀደም አለበት اعتكاف መቀመጥ የለበትም ማለት በንግድም ዙሪያ ይሁን በምንም ዙሪያ ይሁን እነሱ ያዙትን ማድረግ ነው ያለበት ከወዲሁ መጀመር የለበትም ነው ለምን ዋጅብና ሱና ምን ጊዜም ሊጋጭ አይችልም ጭራሽ ለሚዛን መቅረብ የለበትም ዋጅብና ሱና ማለት ደረጃው አንድ አይደለምና ማለት ዋጅብና ዋጅብ ነው የሚጋጨው እንጂ ዋጅብና ሱና አንድ ላይ መሆን የለበትምና ማለት الشيخ ابن عثيمين መጨረሻ ላይ ምን ያሉ ومن خصائص هذه العشر እነኚህ 10 ቀናቶች ረመዳን መጨረሻ ላይ ያሉት 10 ቀናቶች ለየት ከሚያደርጋቸው ነገሮች መካከል እነዚያ በውስጣቸው ለይለተል ቀድሪ ይገኛል እነዚያ ليلة القدر جميلة التي يأتي ليلة القدر هي خير من 1000 شهر كعندي شيء وربلا يونج مالت خير بالجاية التي يونج من 1000 شهر كعندي شيء ورمالتنا فاعرفوا ووقوا رحمكم الله جلنا لهذه العشر لأنني 10 قناتوش رمضان مجرد شلالات 10 قناتوش فضلها ترفاتاتون وقلاتشو درجاتون وقلاتشو تلك درجة يالاتشو لليتوش ناتشونا ولا تضيعوها ذنبلاتشو يالا فائدة أتاتفاتشو أتاباكنواتشو تتكموا باتشو زمناوي تكنولوجي يامرتاتشو نغروتشي آيات سلواتشو ولا تضيعوها ذنبلاتشو أتاتفاتشو فوقتها የነኚህ 10ዎቹ ቀናቶች ረመዳን መጨረሻ ላይ ያሉት ወቅታቸው ጊዜያቸው ሰሚኑን እጅግ በጣም ውድ ነው وخيرها እነኚህ 10 ቀናቶች ላይ ያለ ኸይር ነገር ዛሂሩን ግልጽ የሆነ ነው ሙቢኑን ይፋ የሆነ ግልጽ የሆነ ነው እንደረፋት ፀሐይ ፍንትው ያለ የሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንዳያመልጣችሁ ዝረፉ ማለታቸው ነው ረሂመሁላሁ ተዓላ اللهم وفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا الله وي توفيق ستن لما فيه صلاح ديننا ودنيانا ديناتشنم دنياتشنم يميبج يهون النجر توفيق ستن لدنياتشنم لا ديناتشنم يميتك من النجر وفقنا لما فيه للذي فيه ما فيه لذا نجر فيه بوسطو صلاح ديننا ديناتشن اندبج يميادرق يهون النجر ودنيانا دنياتشنم اندبج يميادرق النجر توفيق ستن لنا وأحسن عاقبتنا مترشاتشنن فصامياتشنن آسامرلن وأكرم مثوانا مقمጫችን منزلاتشنንም የተከበረ አድርግልን وأكرم مثوانا أي منزلنا وإقامتنا የምንኖርበትን نعم
መጨረሻችን አሳምርልን የምንኖርበትንም ዓለምን አሳምርልን የመጨረሻውን ዓለም ማለት ወአሕሲን ዐቂበተና ወአክሪም መስዋና መኖራችንን አሳምር የተከበረ አድርግልን واغفر لنا لنا مهرة لجسلن ولوالدينا لأولادوቻችንም ولجميع المسلمين باتقال للمسلمين كله برحمتك يا أرحم الراحمين بإذنته نعم أنت يا أذاني كله أذاني كجتا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد